କରୁଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ଥମସନ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସେ କଢାଇ ନେବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କର ତାଳ ଦେଇ ବାକ୍ୟକୁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଆଦର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣ ବାକ୍ୟ କଢାଇ ନେବେ। हालेलुया। प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो, कारण प्रभु आमान प्रति एपर्यंत केते दया और अनुग्रह करी शारीरिक आत्मिक मानसिक स्तर रे आमर जत्न तत्व नहीं এই দুর্দিন কাଳରେ এই সংକଟ କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ପରାକ୍ରମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରେ। ତତ୍ ସହିତ ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ କରି 4ଟା କିମ୍ବା 4ଟା ଅଧେରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ जो आपण माने प्रतिदिन प्रभात समय प्रकार समय देउछंती, एक बहुमूल्य समय एवं प्रभुंकर आशीर्वाद युक्त विषय। एति निमंते मु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित प्रभु आपण मानंकु समस्त को आशीर्वाद करंतु। तर सहित विशेष करी ए जूम मीटिंग परिचालना करुथिबा प्रभुंकर दास आम कर महाशय को मध्य मु कृतज्ञता जनाए जे समय प्रभुंकर वाक्य नहीं आपण मान निकट को पहुंचवा मते से सुजोग देइछंती। एथि निमंते से प्रभुंक दास को मु कृतज्ञता जनाए। तत् सहित जो भौणी माने मानकर ए उपासना रे जो प्रिसाइडिंग करंती करूछंती एवं वार्षिप रे हमको कढ़ाई नेले से समस्त को मध्य मु आंतरिकतार सहित कृतज्ञता जनाए। प्रभु से मान को आशीर्वाद करंतु। तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने आस यही समय आमे समय विलंब न करूनु। आमनकर आजिर आलोचना निमंते आमे आमे बाइबल रो वाक्य भीतर को आमे जीवा। आज आजिर आलोचना रो विषय होउची जे रैप्चर संबंधी रैप्चर जोड़ा कि ऊर्ध्व गमन बोलिक आमे शुणी थाओ। ए विषय आमे आलोचना करबा को जीवा। अर्थात प्रकाशित वाक्य तार 4 अध्याय 1 पदटू तल को आमे से विषय आमे देखा पाऊ। तो यही प्रकाशित वाक्य उपरे जो रैप्चर विषय जो लिखा जाइए से विषय आलोचना करने पूर्वर आमे यार किछि बैकग्राउंड प्रकाशित वाक्यर बैकग्राउंड विषय टिके आमे आलोचना करबा जीवा। किंतु ता पूर्वर आसु आमे प्रभु तारे जग समर्पित करी पदे प्रार्थना करबा। पवित्र पिता परम मंगल परम दयालु महानुग्रहकारी करुणामय प्रेममय प्रभु यीशु पुनर्बार ए समय तुमरी पवित्र चरण तले प्रार्थना निवेदन सहित मो निजକୁ तुमरी पवित्र चरण तले समर्पित करी मोर मस्तक ठारू तळिपा पर्यंत मते तुम संपूर्ण आबुर एवं आजिर आलोचित अंश दे आमको तुम्हें कथा को विशेष करी ए दिन मुखरे तुम्हें जो वाक्य प्रकाश करने चाहूच से वाक्य प्रकाश करने तुम मते तुम से पवित्र वेदीर अग्नि द्वारा मोर मुख को तुम्हें संयोग कर सूची कर एवं आवश्यक निष्ठाजनक वाक्य ए दिन मुखरे प्रकाश करी तुम्हें गौरव प्रशंसा पाओ बोली यीशु नाम रे मागुछु आमेन। तेबे प्रभुंकर प्रिय लोक माने आमे आजिर आलोचना रो अंश प्रथम रे आमे पठन करिबा जहाँकि प्रकाशित तार 4 अध्याय 1 पद ठारू 2 पद 2 अंश आमे पठन करिबा। जो माने पठन रे सहाय्य करिया पाए अछंती से माने दया करी पाठ करी आमे घोषणा सुनाइबे। प्रकाशित 4 रो ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ପୁଣି ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ସଦୃଶ୍ୟ ମୋ ସହିତ କହୁଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଶୁଣିଥିଲି ତାହା କହିଲା, ଏଠାକୁ ଆସ। ଯାହା ସବୁ ଏହା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ସେଇ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବୁ। ସେଇ କ୍ଷଣି ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଲି
ଆଉ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଜଣେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ତ ଆମେ ଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ এই ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଲେଖାର ପଛରେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଯଦି এই ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଲେଖା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଏହା ସାଧୁ ଜୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରାୟ 96 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ, ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ସେ ଲେଖିଥିବା କଥା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ତାପରେ ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏକ ସମୟରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆମେ ପଠନ କରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଏଟାକୁ ଆମର ଜ୍ଞାତ ନିମନ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ 1 ଆଉ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାର କଥା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଆପଣ ପଠନ କରିବେ, ସେଇଠି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦିନେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାହାର ପରିସମାପ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ବିନାଶ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କୋଉଠି ନା ପ୍ରକାଶିତ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଠାରୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେଠି ଲେଖା ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ତୃତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ এই ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ କଣ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଏକ ତାଡ଼ନାର ସମୟ, ଶେଷ ତାଡ଼ନାର ସମୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକି ଆମେ ଦାନିଏଲ ଭାବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 70 ସପ୍ତାହ କ୍ଲେଶର ସମୟ କଥା ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦାନିଏଲ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ ଆପଣ ପଠନ କରିବେ, ସେଇଠି ସେ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ ପଠନ କରିବା ନାହିଁ ସେଟାକୁ, ଆମେ କେବଳ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଯେ ସେଇଠି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 70 ସପ୍ତାହ ବା 490 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟର କଥା ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ। ଆଉ ସେ 70 ସପ୍ତାହର କ୍ଲେଶର ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ 69 ସପ୍ତାହ ଗତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶର ସମୟ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି 8 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କ୍ଲେଶର ସମୟ ଆସିବ ପୃଥିବୀରେ, ଆଉ ସେ କ୍ଲେଶର ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ସେଇ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଣ୍ଟିଖ୍ରାଇଷ୍ଟର 7 ବର୍ଷ ରୁଲର ସମାପ୍ତି ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ଆଗମନ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ କଥା ଲେଖାଯାଏ। ଅୟୁତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଗମନ। ପୁଣି 20 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ 1 ପଦ ଠାରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ 8 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଥିବା
ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର এই 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମାପନ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆଉ ଶାସନ ଭାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନନ୍ତ କାଳ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ এই ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପଛରେ ଥିବା କିଛି ଏକ ଯୋଉଟା କି ଆଉଟଲାଇନ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ এই ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠନ କଲେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଠାରୁ 2 ପଦ ଆମେ ପଠନ କଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧୁ ଜହନଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସାଧୁ ଜହନ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଦର୍ଶନ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଆଲୋଚନାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଏଠି ଯେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସାଧୁ ଜହନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦର 2ୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ସଦୃଶ୍ୟ ମୋ ସହିତ କହୁଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ସଦୃଶ୍ୟ କହୁଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲି ପୁନର୍ବାର ସେହି ସମାନ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ମତେ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର ଯାହା ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ କଣ ତାହା କହିଲା ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ତ ଏହି ସମାନ ବାକ୍ୟ ଆପଣ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେହି ପ୍ରକାଶିତ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ 11 ପଦ 12 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ ଏହି ସମାନ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏତିକି ଯେ ଆଉ ଏଇଠି ସାଧୁ ଜହନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ ଏହାର ପଛରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ ନା ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବିପତ୍ତି ଏବଂ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆଉ ସେ ଲେଖିକରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଏହା ଜାଣିବେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜହନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ ବୋଲି ଆମେ ଲେଖାଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ 2ଟା ବିଷୟ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଉଛି ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ ବୋଲି ସ୍ୱର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗମନ କରିବାର କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଉଠି ଯାଇଥିବାର କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଧରିକିରି ଆଉ ବାଇବଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏକ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଇଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଉ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଏ ବୋଲି ବାଇବଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମତ ଦେବାର କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରେପଚର କଥା ରେଜରେକ୍ସନ ଆଉ ରେପଚର ଏଇ 2ଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ପ୍ରଥମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯାହାକି ରେପଚର ପୁଣି ସେମାନେ ରେପଚର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ ନା
से माने रेजरेक्शन हला परे से माने रैप्चर को चली जिवे आउ तो यही समान घटना आमे पुरातन नियम रे दुई जन व्यक्ति जीवन आमे देखा पाउछु प्रथम रे हनुक एवं द्वितीय रे एलियो भविष्यत वक्ता एमाने मध्य स्वदेह रे एमाने मृत्यु बिना से माने रैप्चर रे चली जाइतिबा कथा आमे देखा पाउछु बा ऊर्ध्व गमन करतिबा कथा आमे देखा पाउछु जाके आदि पुस्तक 5 अध्याय एवं आ यात्रा पुस्तक यात्रा पुस्तक नुहे द्वितीय राजावली तार 2:11 आमे देखा पाउछु ए दुई जन व्यक्ति स्वदेह रे से माने चली जाइतिबार कथा आमे देखा पाउ प्रभुकर प्रिय लोक माने तो आ बाइबल अनुसार जदि आमे देखिबा बाइबल अनुसार जदि आमे देखिबा ए रैप्चर संबंध रे आमानकु कोन कहे रैप्चर संबंध रे आमको कौन कहे ना प्रकाशित तार प्रथम करंती तार 15 अध्याय 52 एवं प्रथम तेसलोनिकी तार 4 अध्याय 16 17 पद रे आमे देखा पाउछु विशेष करी से तार सारांश भावरे आमे देखा पाउछु जे जो माने ख्रीष्टଙ୍କ ठारे थाई मरिचंती से माने प्रथम रे अक्षय उत्थित हेबे तापरे आमे माने जेते लोक जीवित थिबु आमे परिवर्तित हुई शून्य मंडल को नीत हेबु एई कथा आमे से प्रथम करंती 15 अध्याय 52 आउ प्रथम तेसलोनिकी 4 अध्याय 16 17 आमे देखबा को पाउछु येउची बाइबल भित्तिक माने रैप्चर संबंध गोटे कथा आमे देखा पाउछु किंतु आउ जोटा कि बाइबल विशेषज्ञ मानकर कहवा अनुसार जो रैप्चर शब्दटा आमे वास्तव रे बाइबल आमे देखा पाऊना मोर जेतिकी मो बाइबल स्टडी करिछि उड़िया बाइबल रे किंबा इंग्राजी बाइबल रे किंबा हिंदी बाइबल रे रैप्चर संबंध गोटे पदटा आमे कोनोसी जगह रे आमे देखा पाऊना तेबे ए रैप्चर पदटा क्वाडू आसिला एवं केमिति आसिला यही कथा जदि आमे चिंता करू ताले ए रैप्चरटा प्रकृत रे लाटिन शब्दर राप्टस अर्थात RAPTUS राप्टस रु आसी अछि पुणी हिब्रू भाषा रे लेखा जाए हिब्रू ग्रीक भाषा रे लेखा जाए हार्पाजो HARPAZO आउ यार इंग्राजी अनुवाद जदि आमे देखिबा ताले कैरिंग अप माने उड़िया रे जदि आमे देखुछु बलपूर्वक अन्य स्थान को नहीं जीवा कौनसी विषय को बा कौनसी व्यक्ति को बलपूर्वक गोटे स्थान रु अन्य स्थान को स्थानांतर करवा एई प्रकार भाव रे आमे डिक्शनरी अनुसार जदि आमे अनुसंधान करू आमे सेठी देखिबा को पाऊ प्रभुकर प्रिय लोक माने किंतु जाकि मु कहली प्रथम करंती 15 अध्याय 52 एवं प्रथम तेसलोनिकी 4 अध्याय 16 17 अनुसार आमे देखा पाउछु जे विश्वासी मानकर ऊर्ध्व गमन कथा आमे देखा पाउछु लिखा जाए जे माने ख्रीष्ट जीशु ठारे थाई मृत्युवरण करिसंती से माने प्रथम रे उठिबे तापरे जो माने जीवित थिबे जो माने विश्वासी हुई जीवन यापन करथिबे से मानकर रूपांतर कथा एई वाक्य अंश गुडी कर आमे देखिबा को पाऊ तेबे प्रभुकर प्रिय लोक माने एई सबरे एई जो रैप्चर संबंध रे प्राय 3टी मत आमे देखा पाउछु रैप्चर संबंध रे अर्थात ऊर्ध्व गमन संपर्क रे 3टी मत रहिथिबार आमे देखा पाउछु प्रथम मत अनुसार केतक लोक विश्वास करती जे रैप्चर टा माने महाक्लेश पूर्वर हो जो पृथ्वी रे 7 वर्ष पर्यंत महाक्लेशर समय आसुची ता पूर्वर विश्वासी मानकु उठेई निया जीवो आ सेटा को आमे इंग्रजी रे देखा पाउछु जे प्री ट्रिब्युलेशन पीरियड बिफोर प्री ट्रिब्युलेशन बा माने बिफोर ट्रिब्युलेशन अर्थात महाक्लेश पूर्वर मंडली को उठेई नहीं जीवो उठेई निया जीवो
ये हूँ प्रथम मत अर्थात केतेक लोक ए प्रकार मत दियंती। आ गोटे मत अनुसार आम देखा पाउछु मिड ट्रिबुलेशन जहाँकि महाक्लेशर मध्यवर्ती समय रे महाक्लेशर मध्यवर्ती समय मंडली विश्वासी मान को उठाई नियाजिब या केतेक लोक विश्वास करती। अर्थात आपण माने जानती जे ए जो महाक्लेशटा समयटा को दुई भाग रे विभक्त करा जाउची। प्रथम 3.5 वर्ष अपेक्षाकृत कम क्लेश घटिबो किंतु आउ जो द्वितीयार्ध जो 3.5 वर्ष रहिबो सेटा सबुठारु भयंकर एवं अति दारुण जंत्रणापूर्ण महाक्लेशर समय घटिबो। अर्थात केतके लोक विश्वास करती जो मिड ट्रिबुलेशन रो मत अनुसार आउ प्रथम 3.5 वर्ष आउ द्वितीय 3.5 वर्ष ए मध्य एति समय मध्य रे विश्वासी माने ऊपर को चली जिबे ए प्रकार दले लोक विश्वास करती। आ गोटे मत आम देखा पाउछु जाकि प्रो ट्रिबुलेशन अर्थात क्लेशर समाप्त परे मंडली ऊपर को उठी जीवो। अर्थात 7 वर्ष संपूर्ण क्लेश मध्य देई मंडली गमन करिवो। एहीपरि 3 प्रकार मत आम देखा पाउछु प्रभुंकर प्रिय लोक माने। किंतु आम जदि हिस्ट्री आम चेक करू बा अन्यान्य पुस्तक जदि लेखा थिबार कथा जदि आम देखू ताले अधिकांश लोक ए प्री ट्रिबुलेशन उपरे विश्वास करती। अर्थात प्री ट्रिबुलेशन आउ मंडली क्लेश पूर्वर ऊपर को उठी चली जीवो यही कथा जो लोक माने कहती यही मतरे अधिकांश लोक माने प्राय विश्वास करथिबार आमे देखा पाउछु। तो आउ एटा को सेमानकर जुक्ति रखती एठारे प्राय 3टा जुक्ति रही। प्रथम जुक्ति हला नोह तार परिवार जहाज रे प्रवेश कला परे ही जल प्लावन होइतिबा कथा आपण माने समस्त जानि छथि। ये होची प्रथम जुक्ति सेमानकर। आउ द्वितीय जुक्ति सेमानकर कोन ना इस्राएल संतानगण सुप सागर अतिक्रम कला परे ही आउ मिसरीय सैन्य एवं पारुंकर लोक माननकु जलमग्न द्वारा सेमानकु विनाश करा जाइतबा कथा आपण माने समस्त जानि छथि। आउ तृतीय सेमाने जुक्ति करती जे फिलाडेल्फिया मंडली प्रति प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर वार्ता जहाँकि प्रकाशित तार 3 अध्याय 10 पद लेखा जाए। 3 अध्याय 10 पद रे कौन लेखा जाए ना ये लेखा जाए 10 पद रे तुम्बे आंबर धैर्यर वाक्य रक्षा करियछ एहेतु पृथ्वी निवासी मानंकु परीक्षा करिबा निमंते समस्त जगत ऊपर को जो परीक्षा काल आसीबो सेथिरु आंबे मध्य तुंबकु रक्षा करिबो। एइडा सेमाने जुक्ति करंती जे एइडा मंडली जुगर विश्वासी मानंकर उद्देश्य रे ए वाक्य लागू होउची। अर्थात मंडली जुगर विश्वासी मानंकु ए महाक्लेश पूर्वर उठै निया जीवो एही कथा जो जुक्ति करूतिबा लोक माने एइडा गोटे अन्यतम आउ गोटे प्रमाण सेमाने देखांती प्रभुंकर प्रिय लोक माने। तो द्वितीय प्रकार जो मत रही द्वितीय प्रकार मत विषय आम देखा पाउछु जे इस्राएल संतानगण मिस्र रे थिबा समय रे आमे प्राय 9 प्रकार माने विपत्ति मिस्र लोक मान प्रति परमेश्वर घटाई थिबार आमे देखा पाउछु। आउ प्राय अधिकांश क्लेश समय बा विपत्ति समय रे इस्राएल संतानगण से मिस्र देश रे ही वास करथिले। किंतु परमेश्वर जो जो समय रे मिस्र देश उपरे विपत्ति आनिले दंड आनिले सही समय रे परमेश्वर आउ मिस्रीय लोक मानक एवं इस्राएल लोक मानक मध्य किछि माने पार्थक्य रखी सेमानकु सुरक्षा रखी सेमानकर सुरक्षा सेमानकर उद्धार प्रति ध्यान दे मिसरीय लोक मान प्रति परमेश्वर दंड आनिथिबा कथा आपण माने समस्त जानती जहाँकि यात्रा पुस्तक तार आपण 7 अध्याय 10 अध्याय मध्य से गुड़िक संपूर्ण भाव लेखा थिबार आमे देखा पाउछु। अर्थात
ଯେଉଁମାନେ କି କହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଲେଶ ର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଉ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କ୍ଲେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବେ ବୋଲି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର, ଆମର ଭାରତ ଦେଶର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଯେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ କି ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସେଲଭାରାଜ। ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସେଲଭାରାଜ ସେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଯିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ସେଇ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବ। ଆଉ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ। ଆଉ ଏହା ସେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ସେ କରନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ବା ଆଣ୍ଟିକ୍ରାଇଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ 7 ବର୍ଷ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ଆଉ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଲିଙ୍କ କରି କହନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଭାବବାଦୀ 2 ଜଣ ଯୋଉ ସାକ୍ଷୀ 2 ଜଣ ଆଉ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା କଥା ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଆକଳନ ଏବଂ ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଗେସ୍ କରିବା କଥା, ଅର୍ଥାৎ ଅନୁମାନ କରିବା କଥା। ଆଉ ଏ 3ଟା ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ସଠିକ ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାଇବଲ ପଠନ କରି ଏହାର ଗଭୀର ବିଷୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆମ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ସେଇଟା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ କୋଉ ମତକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ କେମିତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ବାଇବଲରେ ଘଟିଥିବା ରେପ୍ଚରର କେତେଟା ବିଷୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବାଇବଲରେ ଘଟିଥିବା ରେପ୍ଚର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରେଜରେକ୍ସନ ହୋଇଥିବା କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରେଜରେକ୍ସନ ହୋଇଥିବା କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଥମରେ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପୁଣି ଇଲିସାଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2 ଜଣଙ୍କର ରେଜରେକ୍ସନ ହୋଇଥିବା କଥା, ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାର କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କର ରେଜରେକ୍ସନ ହୋଇଥିବା କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଝିଅ, ତାଙ୍କର ରେଜରେକ୍ସନ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧବାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ରେଜରେକ୍ସନ କଥା। ପୁଣି ଲାଜାରଙ୍କର ରେଜରେକ୍ସନ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କବରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ ଆକାରରେ ଥିଲା। 4 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଥିବା କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ହଉ କିମ୍ବା ନୂତନ ନିୟମରେ ହଉ, ଯେତେ ସବୁ ରେଜରେକ୍ସନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଏ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ, ତାପରେ ଆଉ କରନ୍ତି ପୁସ୍ତକରେ, ପୁଣି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଥେସଲୋନି ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ରେଜରେକ୍ସନ ଏବଂ ଆଉ ରେପ୍ଚର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଏତେବେଳେ ଆମେ
प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा पुनरुत्थान करा जाइतबा कथा आमे देखिबा पाउछु माथ्यू तार 27 रो 52 53 एटा ए अंशर टिके आमे पठन करिबा। माथ्यू तार 27 अध्याय 52 53 टिके पढन्तु। हालेलुया। पुणी समाधि समूह उन्नत ହେଲା ଓ ମହାନିଦ୍ରାଗତ ଅନେକ ସାଧୁ ଲୋକ ଶରୀରରେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରି ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। धन्यवाद। एठी आमे देखिबा पाउछु गोटे घटना जाकि प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର मृत्युकालीन गोटे घटना आमे देखा पाउछु। एपटे प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूसरे मृत्युवरण करुचंती, प्राण त्याग करुचंती। आउ अन्य पटे आमे देखा पाउछु जे समाधि गुड़िक उन्मुक्त होइतिबार कथा आमे देखा पाउछु। आउ किंतु एई जो प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର मृत्युकालीन समय मध्यरे ए जो साधु लोक माने जो कबर उन्मुक्त होइतिबा कथा आमे देखा पाउछु। जो माने कि महानिद्रा रे थिले अर्थात जो माने मृत्युवरण करथिले सेमानकर कबर उन्मुक्त हेबा कथा आमे देखा पाउछु प्रथम विषय। तापरे द्वितीय रे आमे देखा पाउछु 53 रे जे पुणी ताहांको उत्थान उतारे कहार उत्थान उतारे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ उत्थान उतारे। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର मृत्यु समय रे आउ धार्मिक लोक मानकर कबर सब उन्मुक्त होइतिबा कथा आमे देखा पाउछु 52 पदरे। किंतु 53 पदरे आमे देखा पाउछु जे आउ से माने पुनरुत्थित होइतिले मध्य से माने आउ केवल से मानकर पुनरुत्थान कथा लेखा जाए किंतु रेजरेक्शन कथा केबे होची ना बा ऊर्ध्वगमन तो नुहे केवल रेजरेक्शन कथा आमे देखा पाउछु। तांको उत्थान उतारे से माने समाधिरु बाहरी पुण्य नगर रे प्रवेश कले वो अनेकंकु दर्शन देले। तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने एठी आमे देखा पाउछु जे ख्रीष्ट विश्वासी माने जे आमे माने दिने आमनकर पुनरुत्थान दिन हेबो जेपरि कि आमर प्रभु जीशु ख्रीष्ट आउ मृत्यु वरण कला परे 3 दिन रे से पुनरुत्थित हेले। तृतीय दिन रे पुनरुत्थित हेले आउ पुणी अनेक साधु लोक माने मध्य जो माने कि प्रभु जीशुଙ୍କ मृत्यु पूर्व मृत्युवरण करिसंती ये तो पुरातन नियम रो साधु माने मध्य एही समय पुनरुत्थित होइतिबार कथा हमें देखा पाउछु। आउ एही पुनरुत्थान सहित आउ आमे देखा पाउछु प्रथम करंती तार जोटा कि आमे किछि समय पूर्व चिंता करथिले प्रथम करंती 15 रो 52 टिके पढंतु। हालेलुया। किंतु एक मुहूर्ते चक्षुर पलकरे शेष तुरी ध्वनिरे आम्भेमाने समस्ते परिवर्तित हेबा कारण तुरी बाजिब आउ मृत माने अक्षय होई उत्थित हेबे पुणी आम्भेमाने परिवर्तित हेबा। देखंतु एठी मध्य दुईटा विषय लिखा जाए किंतु एक मुहूर्त रे चक्षुर पलकरे शेष तुरी ध्वनि रे आम्बे माने समस्ते परिवर्तित हेबा कारण तुरी बाजिब आउ मृत माने अक्षय होई उत्थित हेबे पुणी आम्बे माने परिवर्तित हेबा। अच्छा प्रथम तेसलोनिकी तार 4 अध्याय 16 17 पढंतु। हालेलुया। कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूतों स्वर और ईश्वरों तुरीवाद्य सहित स्वर्गरु अवतरण करिवे सेथिरे जेउ माने ख्रीष्टों ठारे थाई मरी असंती से माने प्रथम रे उठिबे ओरे आम्हे माने जेते लोक जीवित रही अवशिष्ट थिबु प्रभुंको सहित साक्षात करिबा निमंते आम्हे माने सेमानको सह मेघमाला रे शून्य मंडल को नीत हेबु
ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 27:52-53 ଯୋଉ ସମୟରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ନିୟମ ଠାରୁ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କବର ପ୍ରଥମରେ ମାନେ କବର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଥିବା କଥା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାପରେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଏତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 15:52, ପୁଣି ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ 4:16-17 ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା। ଯେ ପ୍ରଥମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଷୟ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତା ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଦୁଃଖରେ, ସୁଖରେ, ପରୀକ୍ଷାରେ, ନିନ୍ଦାରେ, ତାଡ଼ନାରେ, ଅଭାବରେ, ଅନାଟନରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିତ ଥିବେ, ଧରନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଏତେବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉଟାକି ରାପ୍ଚର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ହବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି କଣ ହେବ ନା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକେ 4 ଆମେ 17 ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଘଟିବ ନା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବ। ଯଦି ନାହିଁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସତର୍କ ହେଉ ଏ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା, ରେଜରେକ୍ସନ ବା ରେପ୍ଚର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରକାଶିତ ତାର 6:9 ଆମେ ଦେଖିବା। 6:9 ପଠନ କରନ୍ତୁ। ମେଷଶାବକ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦତ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସକାଶେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଦୀ ତଳେ ଦେଖିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ମେଷ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ 6 ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। 6:1 ଠାରୁ 12 ମଧ୍ୟରେ 6 ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ମେଷ ଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେବ ନା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦତ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସକାଶେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ଏବଂ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦତ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସକାଶେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ସକାଶେ ଯେଉଁମାନେ ହତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଆତ୍ମା ଗୁଳି କଣ ବେଦୀ ତଳେ ଦେଖିଲି ବୋଲି ସେ ଜହନ କହୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ
रेजरेक्शन कथा आम देखा पाउछु। प्रथम आम देखिले माथ्यू तार 27 अध्याय 52-53 पुणी एइटारे मध्य सेई माने धार्मिक लोक मानकर पुनरुत्थान विषय देखा पाउछु, जो मानकर आत्मा की ईश्वरंकर बेदी तले थिबार कथा आम देखा पाउछु। तापरे आमे तृतीय आम देखा पाउछु दुई जन साक्षी पुनरुत्थान कथा आम देखा पाउछु। दुई जन साक्षी विषय आम 11 अध्याय 11-12 पद लेखा जाए पठन करे। 3.5 दिन उत्तारे ईश्वर ठारू जीवन वायु आसी सेमानंक ठारे प्रवेश कला। सेतिरे सेमाने पादरे भरा हुई ठिया हेले आउ सेमानंकु देखिबा लोक माने महाभयग्रस्त हेले। सेतेबेले सेमाने आकाशरु उच्च स्वर रे उक्त एही बाणी हेला, एठाकु उठी आस। सेतिरे सेमाने मेघारूढ़ हुई स्वर्गारोहण कले आउ सेमानंकर शत्रु माने सेमानंकु देखिले। तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने तृतीय रे आमे देखा पाउछु एठी माने नूतन नियम रे जो घटिथिबा बा घटिबाकु थिबा रेजरेक्शन कथा में देखा पाउछु। जो समय कि दुई जन साक्षी मृत्यु पुनरुत्थित होइतिबा कथा बा रेजरेक्शन होइतिबा कथा ता सहित रेजरेक्शन हेबा सहित से माने स्वर्गारोहण करतिबा कथा में देखा पाउछु, जाकि आमे रेप्चर विषय आमे आलोचना करूछु। एमानक जीवन रे रेप्चर घटना घटितिबार आमे देखिबा पाउछु। प्रभुंकर प्रिय लोक माने शेष आउ रेजरेक्शन कथा जदि आमे देखिबा ताले 20 अध्याय आकु आमे जीवा। सेही प्रकाशित 20 अध्याय आउ 4 पद आमे पठन करिबा। पढ़ंतु। सिंहासन समूह देखिले, से सब उपरे केतेक व्यक्ति उपवेशन कले, सेमानंकु विचार करिबार क्षमता दियागला। आउ यीशुंकर साक्ष्य और ईश्वरंकर वाक्य निमंते जो मानकर मस्तक छेदन होइथिला, पुणी जो माने सेई पशु और ताहार प्रतिमा प्रणाम करि नथिले और ताहार चिन्ह आपणा आपणा कपाଳରେ और हस्तरे धारण करि नथिले, से मानकर आत्मा मानकु देखिली। से माने जीवित होई ख्रीष्टंक सहित 100 वर्ष पर्यंत राजत्व कले। धन्यवाद। एइठी आमे गोटे एक स्वतंत्र एवं एक भिन्न प्रकार दृश्य आमे देखा पाउछु। आमे एपर्यंत देखिले जाकि रेप्चर पूर्वर घटना विषय जड़ित थिबा विषय आमे देखिले। रेप्चर पूर्व रे घटिबाकु थिबा विषय जाकि माथ्यू पुस्तक रे पुणे आउ प्रकाशित 6:9 रे आउ तापरे 11-12 ए सब माने पृथ्वी रे क्लेश हेबाकु थिबा पूर्वर घटना में देखा पाउछु। किंतु ए जो 20 अध्याय 6 पद को आसिला बेलकु आमे विशेष करी आमे देखा पाउछु जे 20 अध्याय 6 पदर तल अनुच्छेद लेखा जाए, जो माने सही पशु बा ताहार प्रतिमा को प्रणाम करि नथिले वो ताहार चिन्ह आपणा आपणा कपाଳରେ वो हस्तरे धारण करि नथिले। अर्थात एमाने क्लेश जो 7 वर्ष क्लेश जो पृथ्वी रे घटिबा को जाउची, सेही क्लेश काल समय मध्य थिबा विश्वासी मानक कथा हमको एटी अंडरस्टैंडिंग होउची। कारण आमे ए जो पशुर विषय रे आमे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय आमे देखा पाउछु। सेठी पशु कौन करिबो ना पृथ्वी रे जेते लोक सब थिबे से माने समस्त उपरे आउ से पशुर चिन्ह धारण करिबा पई सेमानकर कपाळ रे किंबा आउ आउ सेमानकर हाथ रे चिन्ह धारण करिबा पई बाध्य करा जाउतिबा विषय आमे देखा पाउछु। सेही मानकर विषय रे लेखा जाए, सेमानक विषय लेखा जाए जे जाकि जो माने सही पशु को बा तार प्रतिमा को प्रणाम करि नथिले वो तार चिन्ह आपणा आपणा कपाଳରେ वो तार हस्तरे धारण करि नथिले, सेही माने अर्थात विशेष करी प्रकाशित 13 अध्याय टू याडे जेते सबु
माने विश्वासी माने थिबे जो माने कि क्लेशर समय मध्य देश जो माने गति करिथिबे सेमानकर आत्मा विषय लेखा जाए तळकु से माने जीवित हुई ख्रीष्टଙ୍କ सहित 1,000 वर्ष पर्यंत राजत्व करिवे। हाँ प्रभुଙ୍କର प्रिय लोक माने एई जो पृथ्वी रे जो महाक्लेशर समय हेबाकु जाउची महाक्लेश घटिबाकु जाउची एइडा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ बा ईश्वरଙ୍କର उद्देश्य कौन ना आओ एई पृथ्वी रे वर्तमान आमे जो पृथ्वी रे वास करूछु एई पृथ्वी ऊपर प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा 1,000 वर्ष पर्यंत शांति राज्य स्थापित हेबाकु जाउची। आओ एई 4 अध्याय 20 अध्याय आपण 7 अध्याय तारु तळकु 10 पद भितर जदि आमे देखिबा ताले आमे देखा पाउछु जे जेउ माने जेउ दियाबल सेमानंकु भ्रांत करिथिला ताकू अग्नि और गंधकमय हृदय निक्षेप करागला सेठारे सेई पशु और भंड भाववादी मध्य अचंती पुणी सेमाने दिवा रात्र जुगे जुगे जंत्रणा भोग करिवे। अर्थात प्रभुंकर प्रिय लोक माने एठी आमे देखा पाउछु ए 20 अध्याय रे दुईटा कथा आमे देखा पाउछु। प्रथम रे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा 1000 वर्ष शांति राज्य पुणी 1000 वर्ष शांति राज्यर समापन परे आउ पशु को जो पशु की 20 अध्याय 1 पद ठारू 3 पद मध्य ताकू पाताल कुंड रे बंधा जाइथिबार कथा में देखा पाउछु। आउ से बंधा जाइथिबा आउ से पशु को अर्थात शैतान को 20 वर्ष क्षमा करंतु 1000 वर्ष शांति राज्य परे ताकू मुक्त करा जिवो तापरे मुक्त कला परे तार शेष ठिकाना स्वरूप 10 पद में देखा पाउछु जे ताकू आउ अग्नि और गंधकमय हृदय ताकू निक्षेप करा जाउथिबार कथा में देखा पाउछु। ये प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର 1000 वर्ष शांति राज्य एवं शांति राज्यर समापन परे आउ शैतान रो शेष ठिकाना जदि आमे आउ एई प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय टू 14-15 पद आमे पठन करू सेठी आ गुटे कथा लेखा जाए जाकि श्वेत सिंहासन कथा लेखा जाए आउ पृथ्वी रे समस्त लोक माने विचारित हेबा कथा से लेखा जाए। आउ शेष आमे देखा पाउछु ए प्रकाशित तार 21 एवं 22 अध्याय बेलकू आउ परमेश्वरंकर गोटे अनंत राज्य माने आरंभ हेबाकू जीव प्रभुंकर प्रिय लोक माने अर्थात 20 अध्याय रे आमे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर 1000 वर्ष शांति राज्य कथा में देखा पाउछु। 1000 वर्ष शांति राज्यर समापन परे 21 एवं 22 अध्याय रे परमेश्वरंक द्वारा परिचालित हेबाकू थिबा आउ कौन अनंत राज्य विषय लेखा थिबार आमे देखिबा पाउ प्रभुंकर प्रिय लोक माने। तो प्रभुंकर प्रिय लोक माने ए प्रकार भाव रे आमे देखा पाउछु जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर प्रिय शिष्य अर्थात साधु जनक द्वारा आउ प्रदर्शित करिथिबा प्रकाश करिथिबा रेप्चर संबंधी एवं रेप्चर पर कौन सब हेबाकू जाउची से संपर्क रे आमे संक्षिप्त एतबेले आलोचना करिछु। तो ए आलोचना रे प्रभु आमानकु दया करंतु अनुग्रह करंतु एवं बुझिया पाई तांकर आत्माकर शक्ति आमको प्रदान करंतु। प्रकाशित वाक्य गोटे एमिति वाक्य जाकि माने अनेक समय लोक माने भय करंती मो मध्य दिने ए प्रकाशित वाक्य छुईबा पाई मते माने भय लागुतिला किंतु आउ प्रभुंकर अनुग्रह हेतु ए प्रकाशित वाक्य भीतर को जीवा पाई प्रभु मते दया कले। तो मु जे आपण मानको अति सुंदर भाव रे बुझे पारबी से कथा कहि पारबी नहीं कहीं ना बुझेबार ढंग बुझेबार प्रणाली भिन्न भिन्न लोकंकर भिन्न भिन्न प्रचारकर भिन्न भिन्न प्रकार थाए किंतु जोड़ा माने यथार्थ जोड़ा माने अखंडनीय सेटा आमे निजे अनुसंधान करबा पड़िबो निजे हमको सर्च करबा पड़िबो एवं ताकू आमे ग्रहण करिवार अछि। केवल आमे श्रोता हेले हबो नै आमे जा सुनिछु जेमति कि आमे प्रेरित तार 17-11 आमे देखा पाउछु जे आमे विश्वासी माने अंध भाव आमे ग्रहण करबा ना जने जोड़ा कहूची सेटा ठीक ना नाही कोडी लेखा जाईची से अनुसार अछि कि नहीं आमे अनुसंधान करबा हमर दायित्व रहिची कारण हमकु अनंत जीवन पाइबार अछि स्वर्ग को हमकु जीवार अछि तेतबे आमे किछि करबा पड़िबो प्रभुंकर प्रिय लोक माने जद्वारा आमे प्रभुंकर योजना संकल्प अनुसार आमे जीवन प्राप्त हेबा एथिपाई ए समस्त वाक्य रे प्रभु आम प्रत्येकंकु आशीर्वाद करंतु आमेन। आमेन
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରେଭରେଣ୍ଡ ସାମସନ୍ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥରେ ଦୁଇଥର ଶୁଣିଥିଲି। ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ରେଭେଲେସନ ପୁସ୍ତକର ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ପ୍ରକୃତିରେ ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ କେବେ ପଢେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ଆଉ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ଆପଣ କହିଲେ ରେଜରେକ୍ସନ ଆଉ ରେପଚର ବିଷୟରେ, ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ଆଜି ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ଚେତାବନୀର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁରେ ଲାଗିକି ରହିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବାରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ